Langsung selesai kau berapa waktu awal nol gitu kan investor materi kau berapa waktu orang kan? Shalbrum no fezane mali rongwito ko nai motang awhai kana din nai motang rok kaham pathai manka. বিধানসভা বাই ইলেকশননি 4 নং টাউন বর্দওয়ালি আমসেনি বিজেপি নিকে বাতাইনাই এবা হাসিনি তাপুরি মঞ্চে অকরা একেবা প্রদেশ বিজেপি নি কাজকো ডক্টর মানিক শাহ সাংগ্রন সালো গোলবাজার আমসাইনি নগনগু থাঙ্গै চংমারি আইমং থাইকা আসলে বনো লগিরি হুইখা হাসিনি রিংটাং বতনি মন্ত্রী রতনলাল নাথ 20 নং ওয়ার্ডনি কাউন্সিলর রতন দত্ত টাউন বর্দওয়ালিনি মন্ডল কাজকো সঞ্জয় শাহ কক্তমাথুমের বিসঙ্গ হাসিনি মন্ত্রী অকরা ডক্টর মানিক শাহ সাকা চংমারি ওয়া বিসি বদল কপ্লাই নাইনো আসুসিমিয়া চংমারি আওয়াইমুং কাশাকানি জায়গা খাইজেখো আবো তে সাদা সানে বিসঙ্গ খাইবেনে হিনিব কক সাকা তে লুকুরব লগিরি হুই দংহিনি কক সাকা ওয়ার্ডে এটা তো আমার জায়গা, আমার এখানে বাস। আর 20 নম্বর ওয়ার্ডের আজকে 16-17 যেগুলো আমরা কালকের থেকে শুরু করেছিলাম, তো পরশু দিন থেকে শুরু করেছি, সেগুলো কমপ্লিট হয়নি। তো বাকি এই তার যে পার্শ্ববর্তী জায়গাগুলো আজকে আমরা কমপ্লিট করে ফেলবো। এবং মানে বিপুল সারা সবই আমার জানাশোনা, কোনো না কোনোভাবে ওদের সাথে ব্যক্তিগত পরিচয় আছে। তো ভারতীয় জনতা পার্টিকে তো ভোট দেবে না, ব্যক্তিগত রিলেশনের উপর ভিত্তি করে ওরা আমাকে সমর্থন করবে, এটা আমি আশা করি। আচ্ছা, বাড়ি বাড়িতে যাচ্ছেন, মানে তাদের কি কোনো সমস্যা বা কিছু আপনাকে তুলে ধরছে? চাচ্ছে এখন পর্যন্ত কোনো সমস্যার কথা বলেনি। কয়েকটা জায়গায় জল জমার বিষয়গুলো বলেছে, তো এটার সম্পর্কে তো আপনারা জানেন। তবে ওরা এটাও বলছে যে বেশিক্ষণ বেশি বৃষ্টি হলে জল জমে, কিন্তু কয়েক ঘন্টার মধ্যেই জল চলে যায়, যেটা আগে 3 দিন সমানে 4 দিন সমানে জল জমে থাকতো। তো দেখি এই বিষয়গুলো আমরা দেখব আগামী দিনে। ভালোই লাগছে, অনেক দিন বাদে এই ইলেকশনের নামে ওদের সাথে পুরনো বন্ধু বান্ধব ফ্যামিলি ওদের সাথে আবার দেখা হচ্ছে। তো এটা একটা নতুন একটা অভিজ্ঞতা, তো ভালোই লাগছে, কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। থ্যাংক ইউ। Laitangni shalo tui dua kasha kotor pati mong pati uitamoni apati mong kiting ra tini buba gasak bai thang malai thang gasak duk mana robai. Tumsa klaina bagi korang reka Bubagra 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 Diprasharok oroi poroi ing tongfuru Diprasharok oroi poroi ing tongfuru Chungno sochana bagi korang reka Bubagra 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 Didinita 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 आज अपना पॉकेट से यहाँ में 1 लाख रुपया पूरी बोतल को दे रहा हूं, अब भी दे रहा हूं। मीडिया लोग सुन लो, जहां जहां में हम लोगों को त्रिप्रासा को मारेगा, हम लोग का पूरी लोग आगे जाएगा। आप लोग जो कर सकता है करो। चिंता नहीं करो, बुबागरा आपका साथ है। जब तक मैं जिंदा हूं, आप लोग का प्यार है, आप लोग का आशीर्वाद है, मैं चुप नहीं बैठूंगा। आपके पास पुलिस है,
आपके पास प्रशासन है, आपके पास रंग है, आपके पास तिपरासा नहीं है। तिपरासा बुबाका के पास है। सुरमा, ओम्पी, किला, टाकरजला, सिन्ना, मांडाई, करमछड़ा, अम्बासा, सबरूम, मनु, पूरा महारानी, पूरा त्रिपुरा में हम लोग का पूरे लोग, आप लोग रेडी हो जाए। हम लोग ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के लिए फाइट कर रहा है। हम लोग कोई जाति का खिलाफ फाइट नहीं कर रहा है। हम लोग अपना अधिकार के लिए फाइट कर रहा है। आज अपना अधिकार के लिए बात करने के लिए ऐसा सुलूक किया जाएगा हम लोग का तिपरासा के लिए, हम लोग को बोली कसम। सोशल मीडिया में लिखा जाता है बुआ बदल को पुमा बदल, ये कोई लिखा जाता है। शर्म जो आपने बोला। आप लोग बहुत बड़ा पार्टी हो सकता है, लेकिन आप महाभारत का एक उदाहरण देख लो। आपने द्रौपदी का बेइज्जती किया, रामायण में सीता का बेइज्जती किया। आप देखो, आप जितना भी बड़ा है, हम लोग का बुमा पुरोहित आपको त्रिपुरा फानग्राक बदल बोवाग्रानि थानसानि मारिबो फाइकातिनि एक्स आर्मी नि काशे बदल त्रिपुरा फानग्राक बदल IPF टी बदल बै कागे त्रिपुरा मथायो हापाइका त्रिपुरा फानग्राक बदल नि GS जहर देवरमानि लगियो फाइका खरक 23 एक्जिक्यूटिव मेम्बर बरनि टोटल मेम्बर तंगो 10,000 हाय आबुनि बिसिंगो एक्टिव तंगो 600 हाय गोबांनि सलाय बर आसालो बरनि त्रिपुरा फानग्राक बदल तंगमनि मुं त्रिपुरा फानग्राक बदल हिनिबो सुनाबरिखा आसालो त्रिपुरा मथानि माना रमफाइका एबा त्रिपुरा मथा हाबाइका खमुलं दंमालि हाति त्रिपुरा मथा हाबानग टेबल नॉर्थ में कैसा हमारा एडवाइजरी चेयरमैन उमरा जी को विसा बनाए उधर टेबल कैसे नॉर्थ से टेबल कैसे नॉर्थ टेबल नॉर्थ सब हो गया। तो ये मैं आपको ज्वाइनिंग नहीं करा रहा हूँ, मैं आपके साथ ज्वाइन हो रहा हूँ। त्रिपुरा फानग्राक बदल त्रिपुरा मथा का एक हिस्सा बन रहा है। थानसा का मतलब होता है कि हर भी कोई भी मथा हो, कोई भी बदल हो, अगर आप ग्रेटर त्रिपुरा को, हमारा त्रिपुरा दोहा को आप प्यार करते हो तो आप शामिल होकर आइए। अपना आइडेंटिटी लूज करने का दरकार नहीं है, लेकिन ग्रेटर त्रिपुरा का मूवमेंट में हमको हर त्रिपुरा चाहिए। मैं आपको फिर से एक बात बोलना चाहता हूँ। मेवाड़ कुमार जमातिया ने थानसा के बारे में बात किया। जिस दिन मेवाड़ कुमार ने थानसा के बारे में बात किया, उसको मंत्री पद से हटाया गया। जब वो चुप था तो वो मंत्री था। जिस दिन उस थानसा के बारे में बात किया, उसको हटाया गया। जितेंद्र चौधरी जिस दिन थानसा के बारे में बात करेगा तो उसको भी अपने पार्टी से साइडलाइन किया जाएगा। आप मुझे देख लीजिए, जिस दिन मैंने CA के टाइम त्रिपुरा का थानसा के बारे में बात किया तो कांग्रेस पार्टी ने भी मुझे दूर कर दिया। तो ये लोग जो हमें थानसा का खिलाफ करते हैं, ये लोग एक्चुअली त्रिपुरा मथा के अगेंस्ट नहीं है, ये लोग थानसा के अगेंस्ट है। क्योंकि ये लोग जानते हैं कि जिस दिन त्रिपुरा का थानसा हो गया तो इन लोगों का प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके लिए ये लोग हमारा थानसा तोड़ने के लिए त्रिपुरा को त्रिपुरा से लड़ाते हैं। तो मैं आपको सिर्फ
आज त्रिपुरा फांक्राक बदल हम लोग के संग जुड़ा है थानसा के मोटिव में, ग्रेटर तिपलान के मोटिव में। ये फाइट में हमको सब चाहिए, जो रिटायर्ड सर्विसमैन है, जो ऑफिस में जाता है, जो रेगा में काम करता है, कोई डॉक्टर हो, कोई लॉयर हो, कोई स्टूडेंट हो, कोई अनएम्प्लॉयड हो, जो भी तिपरासा है, जो भी हमारा मूवमेंट से दिल से जुड़ा है, मीडिया में है। आप लोग पहले तिपरासा हैं, मैं भी पहले तिपरासा हूँ, बाद में मैं अपने आप को बुबागरा या कुछ और समझता हूँ। तो इसमें मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि एक होइए। सिर्फ 7 महीना बाकी है। जिस दिन हम लोगों को कुछ मिलेगा, ये सिर्फ मुझे नहीं मिलेगा, ये सिर्फ 1-2 लोगों को नहीं मिलेगा, पूरा दोहा को मिलेगा। और जैसा आज मेघालय उठ गया है, जैसे आज मिजोरम उठ गया है, जैसे आज नागालैंड का भविष्य नागालैंड तैयारी करता है, जैसा आज अरुणाचल का भविष्य अरुणाचल के लोग करता है, एक ऐसा टाइम आना चाहिए जब तिपरा का भी भविष्य, तिपराहा का भी भविष्य तिपरासा डिसाइड करे। आज हम लोग अपना भविष्य डिसाइड नहीं कर सकते, इसके लिए 7 महीना बाकी है। जो लोगों को भी मिलना है, जोड़ना है, आइए लामसोगो भाई कहाँ, और एक होकर हम लोगों को आगे बढ़ना है। और रहा बात तिपरा फांक्राक बदल कर, आप लोगों का काम, हम लोगों का तिपरासा को डिसिप्लिन लाने में भी है। आप लोग एक्स सर्विसमैन हो, आपने एक ज़िंदगी देखा है जिसमें डिसिप्लिन है, जिसमें एक स्ट्रेंथ है। तो आज अगर हमारा सोसाइटी को आगे बढ़ना है तो आपका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग ने बाहर का दुनिया भी देखा है, आपने एक अलग ज़िंदगी भी देखा है, और वो जो आपका एक्सपीरियंस है, अगर वो आप तिपरासा को समझा सकें, तो अगर आज हमको फिट होकर फाइट करना है तो हमको भी आपसे कुछ सीखना पड़ेगा। यही मैं बोलकर अपने पूरे तिपरा फांक्राक बदल को तिपरा मोथा में वेलकम करता हूँ। बेलाई बेलाई नो हम बाय, आप लोग आए हैं लामसोगो, एंड मैं आप सबको दिल से बोलना चाहता हूँ कि इस फाइट में हम लोग अकेले नहीं हैं। आप लोग आए, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हम लोग एक होकर फाइट करेंगे। बेलाई बेलाई नो हम बाय। थैंक यू। जे इउनिफर्म गानै साख्रि खाय रिटायार नायनि दल दिनै सारा देशआव एबा 10,000 बर' मत दङ तखाने जों बायदि डाइरेक्ट कानेक्शन नायखौ 600 एबा दङ बे टाबुनि जे परिस्थिति खास खाय आं सानामु सुमाखै दिनै 2 दिन आगे दिनै त्रिपुरानि जे एमपी रेवती जी दिनै बुबाग्रानो राजबारिबो जे कासुना हिमानि आबोनो खनाबो दिनै जे फांक्राक बदल दिनै जे एक्समेन रो बेले बुखाव दुखुनां जाबा बसना जाबा आबोन वो 11 रुपए हमको तोड़ने को आता है। बात ये सीधा सीधी बात है, अगर आपको 11 लगाना है तो लगाइए, हमको तोड़ना आता है, हम तोड़ेंगे आपका 11। दूसरा नंबर, आप इतने एमपी होकर के, इतना अच्छे इंसान होकर के आपका मुंह से ऐसे बात शोभा नहीं जाता रेवती जी। इसलिए फ्यूचर में बुबागरा को आप कुछ गलत मत बोलिए। जब भी आप बुबागरा को गलत बोलेगा उतना हमारे बुबागरा पर क्रेज और प्यार रिस्पेक्ट बढ़ेगा, ये आप सोच लेना। इसलिए आप आइंदा से ऐसा बात मत कीजिए, आप अपना काम कीजिए। दूसरा नंबर, आज त्रिपुरा फांक्राक बदल बुबागरा के साथ काम करने के लिए हम सब एकत्रित हुए, इसलिए बुबागरा हमको मौका दिया। बुबागरा जी को धन्यवाद। जय हिंद। मुझे बताइए, त्रिपुरा फांक्राक बदल पर कितना मेंबर्स हो? सर अभी 600 आप लोग का फ्लैग है? हाँ, हमको एक सैंपल दीजिए सर। लेकिन बीच में कोरोना वगैरह होने के कारण से कुछ अभी कम्युनिकेशन खराब कलर में हम आपको ये सिंबल में आपको हम
आपके लिए फ्लैग बना के करते ये बैकग्राउंड ये होगा लेकिन फिर ये होगा और लिखेगा त्रिपुरा फांसा ठीक है हम शुरू में आपको 5000 ठीक है उसके बाद और 10,000 देंगे ठीक है इसी महीने ठीक है हम इसका डिजाइन करके ये नाम यही रहेगा त्रिपुरा नहीं उधर त्रिपुरा त्रिपुरा लगा सर त्रिपुरा हो जाएगा ठीक है रिजर्व खाई हमक लाया जों खायसा पार्टीनि आन्दाराव दंमोन न IPF नि दाबो जों IPF या करे जों मथाव खाई जइन करिदा टोटेल बेबन एजुकेटिव मेम्बार रक बेबन करिदा मथाय IPF करिदा तामनि बागे आम हाय था ताबुकनि कन्डिशन तो सैमानो दुइटा पार्टिं दंखा हंके तासा बुबाग्रा गाहाम लिड खाय दङ चिन्तिफ्रा दखानाव फिउना बागे आनबाय जों बुबाग्रानो अ जहाय जराव लगियाखै आबो जों साकसांनो माफाय मांगलाकनि वानसुबिनो जों बुबाग्रानो लगिदो फै नरक कैसा सिपाइ थने बर रक ताबुक महरा जन लगिना नि थाइमानि ओ बबो हाय नरकनि स्टेप नाय दफानि हामक्राइन बागे बुबाग्रा जे सावो जे सामुदा जिवो आबनो जों खायना जोंनि एरिया रबो जोंनि जत जागानो जों बुबाग्रानि कक्ति जों तीन दफानि बागे हामक्राइन बागे जों सामु त्रिपुरा हास्टेल नरकनि फानक्रा बदलनि काइपसे डिभिजन दं ताबुक साक पन्जा जों 10टा डिभिजन दङ किनि गेजेराव किसा करोना रगमा बागे किसा गुंखा कनेक्टिविटी किसा गुंखा ताबुक कायसा जों रिबा टेक्निकल सनापिनाय का फानक्रा बदल नरकनि सिपाइ जे याकारि थानेराव हाय कबा बाक्सा बंगिया रिटायर नानाय दं फर गुसु सेंग्रा ग्रुप दं दिनै टोटल 10,000 एबाव दङ तामखे जोंबाय एक्टिभ मेम्बार 600 प्लस बाक्सा जरा जोंबाय जराव langgar komplek kaya kon bebak no tipa sada bebang tiba sa bung bara serai ini orang manjak ne roke progresif faika जों तिनी और एजुकेटिव मेम्बर 32 जन आफे शॉर्ट प्रोग्राम में बागै तय हासे हासल न फैनि तो फन 83 माइल होनी हमके न सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी ना सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी सिनेमन की सर आं जहर देबरमा एक्स सुबेदार आं त्रिपुरा फानक्राक बदलनि जनरल सेक्रेटारि Koi bajar beri longkamura amsiyo khoksan nokni hamzak acid chawoi saksajon thayani chaidakha তিনি সাংরংশাল দিব দামসিনি হাই তামো জরাব খোয়াই বাজাল বরে লঙ্কামুরা আমসনি খরকসন নকনি হামজাক এছে চাওই সাকসাজং থিনানাইখা ইয়াগলো নকনি বড় নুগুই দফরা কাপরা সাখামনগত লাংবনি ফিয়াবা বেলেগ সাখামিয়ামা বাই রিবি সাখামনগ রিবি হরকা বারজাব তংনাই সাকনানি র হ্যাঁ এসিড কে দেখে ইও কি এসিডটা মানুষ লবরেটরি শিখছে নাম কিটা হেমনি সীতা সীতা কি টাইটেল হ্যাঁ জরা জরা তে বাড়ি কোনা নে লঙ্কাপুরা হ্যাঁ লঙ্কাপুরা রঙ্কামুড়া মানে নিজ বাড়িতে হইছে ঘটনাটা বাড়িতে হয়েছে ইয়ে কটার সময় ছিল ঘটনাটা কমছে একটু 9টা মতন বলছে হয়েছে আর কি হলে জামাই আমার ফোন করছে ভাইয়া আইসি আর কি পরে কি হয়েছে ঘটনাটা একটু কমছে হ্যাঁ প্রথম তো কো ঘটনাটা কি হয়েছে বাদ খাইতে আসলো নানিও আসলো হ্যাঁ তাহলে বাদ দিয়া বইছে আর খেতে পারছে না এমন ডালিয়া খাই দিয়েছে কিতা গেছে এসিড না এসিড এসিড ঘটনাটা কত সময় হয়েছে ভাই আমি আইছি আইয়া দেখি যে এরকম অবস্থা আইয়া দেখিয়া পরে কইছি আমি চলো হসপিটাল ভর্তি তো উপায় নাই আর নাম কিতা সীতা সীতা টাইটেল কিতা জরা বয়স বয়স কত হইব 18 হইব 20 মানে এখানে আসলে গাঁও থাকে Konimanago Hamagotonoi Bodoli Shamushita Tanero Bati Oboinogor Bitarbon Cantonment Nadanagor Kathartori JB Reno Amsayo Shudibrai Burmoni Bidanshuba Amsani Congress Day Aoi Mon Klaizamoni Rog Hamia Klaizamuti Kokenka হরদিমনাগো হাবাঙ্গ তংনাই বদলি সমসিতা তাংনাই রগবাতি অবৈনগর বিতারবন ক্যান্টনমেন্ট হাগানগর কাথালতলি জেবি স্কুল আমসাইও সুদিবাই ভরমনি বিধানসভা আমসাইও কংগ্রেস বদলি আওই মং রক ফ্ল্যাগ রক ফেস্টন রক চিথাগৈ ইখলাই ড্রেন নগ খিবি রেবেখা আবাদিমনুতেই
kubagra agoni saltan thana suju driver mon simon bishinti koboshi jaka aboni loge loge koktoma thone buskango khokhenka krani tamosaka কর্মীদের উপর হামলা সেরকমটা এখনো শুরু হয়নি, তবে প্রাথমিক যে হুলিগানিজম কিংবা ভয়ভীতি প্রদর্শনে ত্রাস সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য নিয়ে যে এরা যে আমাদের দলের প্রচার সজ্জাগুলো, ফ্ল্যাগ ব্যানারগুলো ভেঙে গুড়ি দিয়েছে, ফ্ল্যাগগুলো উপড়ে ফেলে ড্রেনে ফেলে দিয়েছে। ভাটিয়া নগর বিটারবন এলাকায়, ক্যান্টনমেন্ট রোড এলাকায়, রাধানগর কাঁঠালতলি জেবি স্কুলের সংলগ্ন এলাকায়। তো এটা করার উদ্দেশ্য একটাই, মানুষের মধ্যে একটা ভয়ভীতি পরিস্থিতি পরিবেশ তৈরি করা। তো আমরা এজাহার করেছি, দেখি পুলিশ কি করে। আমরা তো আর আইন নিজের হাতে নিতে পারি না, এবং আমরা এই শিক্ষা কাউকে দেইনি অন্য পার্টির ফ্ল্যাগগুলো তার বদলা নাও, অন্য পার্টির ফ্ল্যাগগুলো তোমরা উপড়ে ফেলে দাও, সে কথা আমি বলতে পারি না। তো প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন দেখবো কী করে। হয়তো গণতান্ত্রিক পদ্ধতি আমরা যা যা করার করবো, তবে নোংরা মানসিকতা এদের তো আর কোনো জনসমর্থন নেই। গুন্ডাগিরি করে, ভয়ভীতি প্রদর্শন করে, মানুষের মধ্যে একটা ত্রাস ভয়ভীতি প্রদর্শন করে একটা ত্রাসের বাতাবরণ সৃষ্টি করে ভোটারদের আটকে রাখা যায় কিনা, এটারই একটা প্রচেষ্টা। তো যারাই করছেন এদেরকে আমরা নাম দাম দিয়ে এজাহার করেছি। এরা এর আগেও নানা অসামাজিক কাজে এরা লিপ্ত, তারা রিপিটেড অফেন্ডার। এখনও এদের কাছে আমার অ্যাপিল থাকবে এই সমস্ত কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য। আমি এটুকু বলতে পারি, এখনও আমি অ্যাপিল করব তাদের কাছে এই সমস্ত কাজ থেকে যেন এরা বিরত থাকে। পুলিশের উপর কি আপনার আস্থা আছে? পুলিশ বর্তমানে ইলেকশন কমিশনের তত্ত্বাবধানে কাজ করছে। আমি যে এজাহারটা করেছি, ডিস্ট্রিক্ট ইলেকশন অফিসার, রিটার্নিং অফিসার, এসপি সকলের কাছে আমি প্রতিলিপি পাঠিয়েছি। নিশ্চয়ই আমার বিশ্বাস পুলিশ অ্যাক্ট করবে। কেন পুলিশের উপর আমার বিশ্বাস থাকবে? পুলিশ তো মানুষের উপর, মানুষের ভরসা পুলিশের উপর থাকাটাই, এটাই তো সিস্টেম। আমরা আশাবাদী পুলিশ তার যথাযথ ভূমিকা পালন করবে। সবসময় সমান থাকে না। পুলিশে তো এই রাজ্যেরই থানার দারোগাবাবুরা যারাই রয়েছেন, কিংবা কনস্টেবল, টিএসআর জওয়ান থেকে শুরু করে সবাই তো এই রাজ্যে। এরা তো বুঝতে পারছে জিনিসটা কোন দিকে যাচ্ছে, এরা তো সমাজের একটা অংশ না। আমরা তো আশা করব পুলিশ তার যথাযথ ভূমিকা পালন করবে। আর ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়ার তত্ত্বাবধানে নির্বাচন হচ্ছে, পুলিশ হ্যাজ টু অ্যাক্ট, দে হ্যাভ টু অ্যাক্ট ইমপার্শিয়ালি। আমরা পুলিশের কাছ থেকে কোনো ফেভার চাইছি না, শুধু এটুকু বলবো নিরপেক্ষতা বজায় রেখে তারা যেন তাদের ডিউটি ডিসচার্জ করে, এটা আমাদের প্রত্যাশা থাকবে এবং আমরা আশাবাদী তারা সেটা করবে। চৌমারি আওয়ামী অঙ্করজা কংগ্রেস নিঙ্গি বাতানি আশিস শাহ বাহাইনাও বিধানসভাनि बाइ इलेक्शन चौमरी 23,000 साननि यागलना अंनाय चौमरी सिगां जुदा जुदा थुंबुद लक ताबो खलाबो अंखरजाक फान फुनुकजाक चौमरी बो कप्लाय इमानि बागै आबहाकिनो एकदम बरदवारनि कांग्रेस निंगै बातायनाय बो विधानसभा आमसायो नक नक थांगै लुकुर बाय कगलाम साराय तंगते बुट साराय तंगते चौमरी बो कप्लाय इमानि बागै फान नि बागै जुबासु सानै तंगो आबहाकिनो अंखरजाक कांग्रेसनि बातायनाय आशिस शाहबो মানুষ বুঝতে পারছে যে এই উপনির্বাচন কি কারণে। মানুষের কাছ থেকে প্রশংসিত হচ্ছে যে জনস্বার্থবিরোধী, উন্নয়নের পরিপন্থী একটা সরকার যখন এই রাজ্যের বুকে চেপে বসেছে, তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার যে সাহসিকতা নিয়ে আমরা পদত্যাগ করে বেরিয়ে এসেছি,
এইটাকে জনগণ আমাদের এই সিদ্ধান্তে তারা প্রশংসা করছে এবং এই উপনির্বাচনে প্রতিবাদের ভোট ব্যাপকভাবে প্রদান হবে। মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে আমার জয়যাত্রা অব্যাহত থাকবে। আমি পূর্ণ বিশ্বাস এবং আমার যে মানুষের প্রতি যে এই দীর্ঘদিনের সংযোগ, এর পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলতে পারি যে বিধানসভা নির্বাচনে যে মার্জিন নিয়ে বেরিয়েছিলাম এর থেকে বাড়বে বই কি কমবে না। সংগ্রামশালা আম্বাসা ব্লকनि रायपासा भिलेज कमिटिनि गोरों गोरों थायाव बेरायनायखा एमएलए परिमल देबरमा सांग्रांशाला आम्बासा ब्लकनि रायपासा भिलेज कमिटिनि गोरों गोरों थायाव बेरायनायखा एमएलए परिमल देबरमा आरो थांखि नखा आमसाइनि मांप्लि एबा मोखां सांग्रांशाला आम्बासा ब्लकनि भिडिअ खबै पिडब्लिउडि तांबेदेक ति आरदि तांबुदिनि आदरनति आमसायो बेरायनायखा आमसायो जुदा जुदा जोंजाल क्लाइजाक नबुखा दैनि जोंजाल लामानि जोंजाल कालबारनि जोंजाल आमसायो हाइनिबाय आमसानि लुक्रक थांना सुख्लायमाया बेलायनो बिरमानो क्लाइजाक लामा हामियांमोनि बिसा कायसाया बिसि गोदोक मदमुइद फियाबा तामो याक्सि हापां तामो रामनि हापां तामो ताबुनि हापां खरकसाफोरनो बुसखांगो आगुगै आमसानि लुक्रकनि जोंजालनि कग्रनो टिसाबै सुबुंनो नायलिया आबो हायनो मांप्लि स्राय स्राय नुकजाखा आमसायो तिनि जोंजाल जरा कलक रुबिनो याक्सि हापांगो कायसा टिउबवेल आसुग्रिजाकमोनि फियाबा आ टिउबवेल ताबुक दै फायलिया रायपासा आमसाइनि लुकुरक सालकलक रुमिनो जुदा जुदा मानथाय सकताय हापुनै सेबसाबाय हाकसालजा आमसायाव खुंसे एसबी स्कुल तंगो एबा रोंनक तंगो आरो थांबनायखा आरो थांगै रोंनकनि स्राय स्राय मोखां बाबाहाय आबाबो नंबुखा कक्टमा थुमनो रबुसखांगो बेरायनाय एमएलए परिमल देबरमा साका आमसायाव जुदा जुदा जोंजाल गोजाजाक तंगो हांगर फाबाय कक सानाय बाहायके लामा सोनामजांनाय एबा कालबार सोनामजानाय आबरंति कक साजांनाय हिनै कक साका ताबुं नायथायख्लायाव आमसाइनि एमएलए ते हाबां नायखलायरक नायमानि यागुल' आमसाइनि लुक्रकनि जोंजाल तंमरक सेदे सेगोबाजांनो सेगोमाजाया তারা কোনো উন্নয়নের কাজ করেনি। আমরা এখন চেষ্টা করছি এই 25 বছরের জগৎ দলটাকে আমরা চেষ্টা করছি কিভাবে আস্তে আস্তে কাজ করা যায়, উন্নয়ন করা যায়, আমরা চেষ্টা করছি। এই 4 বছরে মানে কতটুকু সম্ভব হয়েছে? এই 4.5 বছরের মধ্যে আমি আমবাসা এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজ আমি অনেক করেছি। রায়পাশা বেতবাগান ওইখানে দীর্ঘদিনের একটা যাতায়াতের জন্য একটা সেতু, ওইখানে একটা বেলি ব্রিজ করা হয়েছে। গোবিন্দ তীরা যাওয়ার জায়গায় রাস্তায় একটা কাঠের সেতু ছিল, ওইখানে একটা বেলি ব্রিজ করা হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় রাস্তা কানেক্টিভিটি করা হয়েছে এবং পরিকল্পনা আছে আরও অনেক কিছু। এডিসি এলাকা তো আজকে দেখার পরে এখানে আধিকারিকরা আছেন, ওনাদের সাথে কথা বলেছি। তো বিভিন্ন প্রকল্প থেকে এই সমস্ত কাজ তোলা হবে, বিশেষ করে রেগা থেকে রাস্তার সোলিং এবং কালভার্ট এগুলা করার চিন্তা। ডিএম সাহেবের সাথে কথা বলবো, কথা বলে যা যা করার এর মধ্যে একটা কিছু করা যায় কিনা দেখবো। তো আজকের এই পরিদর্শনে যে একটা অনুন্নয়নের চিত্র লক্ষ্য করা গেছে, তার মূল দায়ী কে হতে পারে? এটা বলতে গেলে তো অনেক কথা। আমি তো অ্যাকচুয়ালি সমালোচনা আমি ভালো পাই না। আমি সমালোচনা না করলেও করতে হয়, কারণ এই সমস্ত কিছু দীর্ঘদিন একটা সরকার থাকার পরেও তারা এই সমস্ত বিষয় তারা লক্ষ্য করেনি। তারা উন্নয়নের কথা বলছে, কিন্তু উন্নয়ন কী উন্নয়ন করেছে এটা বোঝার কোনো উপায় নেই। আমরা শহর উন্নয়ন দেখেছি, কিন্তু শহর থেকে 1 কিলোমিটার ভেতরে গেলে গ্রামের যে কী অবস্থা এটা আমরা এক্ষণে বিভিন্ন জায়গায় আমরা গিয়ে আমরা এখন টের পাচ্ছি, দেখছি উন্নয়ন কী উন্নয়ন করেছে তারা। মূলত রায়পাশা ডিসির বিভিন্ন জায়গায়
দীর্ঘদিনের সমস্যা সম্পর্ক যে সমস্যাগুলা এগুলা আমবাসার বিডিও, পিডব্লিউডির এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, ডিডব্লিউএসের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, আরডির অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সহ আমরা ভিজিট করলাম। সমস্যার পাহাড়, এখানে একটা মিনি ডিপ টিউবওয়েল আমার কাছে, এই যে এই জায়গাটাতে মিনি ডিপ টিউবওয়েল করা হয়েছে, কিন্তু করার পর আজ পর্যন্ত এখানের পরিষেবা এখনো পাইনি, এখানকার জল পাইনি এই এলাকার মানুষ। বিভিন্ন প্রবলেম, রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে কালভার্টের প্রয়োজন, 3টা কালভার্ট হলে পরে এই বড়বাড়ি এলাকার লোক তাদের রেশন নিতে সুবিধা হয়, কানেক্টিভিটিটা ভালো হয়। কিন্তু আজকে নিজে গিয়ে দেখলাম, দেখার পরে এটা আরও আগেই করার প্রয়োজন ছিল। বিগত দিন এই সমস্ত কিছুকে ইগনোর করে কোনো কিছু গ্রামের উন্নয়নের ব্যাপারে কোনো চিন্তাই করেনি। এগুলো কি Shalbrum no fezane mali romito ko nai motang awhakana din nai motang rok kaham pathai manka. Tuisa kok tomani bishunsi Chandrapur ISBD amsa yo khorsa siklani thani sidikran manka salka thani nai motang rok yaglo romitu bukhar sidikran khoboi siklano thanabo. वो ऐसे उसको घेर लिया 5-6 लाख का। अब उससे डिमांड करने लगा 20,000 रुपये और सारा सामान जितना भी मोबाइल है सब हमारे साथ में कौन एक तो मैं था, एक बोला तो फिर हम बाद में हम आए, आधा 1 घंटा बाद उसको जब कार में बैठा उठा के रखा, उसको मारपीट कर रहा था। तो हमको आना ही पड़ता भाई किसी को जान बचाने के लिए। हम आए, हम जैसे ही आए वैसे ही हमारा मोबाइल जितना भी पैसे उसे था सब कुछ छीन छान। बोल रहा है कि 20,000 रुपये मंगाओ तब जाने देंगे, नहीं तो पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे। 20,000 रुपये मंगाओ तो तुम्हारे 10 किलो माल भी चले जाएगा, तुम्हारा जो चीज़ था वो सब कुछ चले जाएगा, मोबाइल सब कुछ, तुम आराम से चले जाओगे अपने गाँव। बोले कि भाई हम गरीब बंदा 20,000 रुपये कहाँ से मंगाए, एक तो 20,000 रुपये लेकर आए थे, 20,000 में सारा सामान हो गया, अब हम कहाँ करें, क्या करें। अब हम उतना हमारे बस की बात तो है नहीं जो मंगा सकते। तो बोले अंतिम बोले कि ठीक है हमारे पास जो चीज़ है वो ले लो। वो अंतिम में बोला कि ठीक है तुम अपने ATM जाओ और ATM में पैसे मंगा। तब जो हमारे साथ में लड़का था वो भाग गया। जैसे हम गेट खोले ATM जा रहे थे, हम बोले कि ठीक है अपना आदमी को फ़ोन करके यार 5-10 हज़ार रुपये मंगाते हैं, तो हमको एकांत में जाके बात करने दो। जैसे हम गेट खोले जो हमारे साथ में लड़का था वो भाग गया, उसका भी मोबाइल इधर ही है, भाग गया वो लड़का। भागने के बाद इधर हम अकेला पड़ गए। अकेला पड़ने के बाद वो हमें यार डंटा उंटा मार के ना वो लोकल उठा बस अड्डे में दौड़ा के मारा। तब मानते में पुलिस का सहायता किए, वहाँ बस अड्डा में किए हमें, यानी बस अड्डा में सभी के सामने डंटा मार रहा था। अब कोई हमें हेल्प करने के लिए आया नहीं। बोले लाखों गुना के ये सजा देने वाला कौन होता है, कम से कम हमें पुलिस का हवाले कीजिए। डंटा मार के इस साइड का हमारा पूरा देख सकते हैं, यहाँ तक का जो रुके वहाँ सिला दिया पैर। तुमको कहाँ से पकड़ लिया? वो कौन सा बस अड्डा? चंद्रपुर बस अड्डा, उतना में जानकारी नहीं है। चंद्रपुर बस अड्डा के बाहर वो बैठा हुआ था, हम बस में बैठ के जैसे यानी बाहर निकले बस अड्डा से, तो हम उसको बोले कि हाँ भाई मोबाइल लेने पे थे। उसको बोले कि हाँ भाई चलो ठीक है तुम तैयार हो, बस तुम्हारे लगने वाला है। कहाँ से पकड़ लिया आपको? दरभंगा जिला से आए हैं जी हम। और ये ज़िंदगी में पहले बार हमको हमारे दोस्त बोला कि हम तुमको 10,000 रुपये देंगे, हमारा माल पास करवा दो। आपका दोस्त का नाम क्या है? हमारे दोस्त का नाम है पप्पू। बारी कहाँ? उसका घर किधर? घर है गोलमाटी, दरभंगा जिला, तिलकेश्वर पंचायत, वहाँ के रहने वाले। आपका घर बिहार पड़ता है हमारे। कहाँ से ले गया? ये जी ये यहाँ से लेकर रहे हैं, सालबाग कहते हैं, हम उतना जानकारी भी नहीं है। रात में संपर्क हुआ था उतना बंदा। कैसे लेके आए आप? ये जी यानी बोला था कि वही यानी टेम्पो ये जो चलाता है ना, वही बोला था कि हम तुमको यानी यहाँ तक छोड़ देते हैं।
और वही टेम्पो वाला हमको यानी बस अड्डा तक छोड़ दिया। तब मालूम है, बाद में मालूम चला कि यहाँ तक चेकिंग होता है तब बस में डाला जाता है। तो जैसे हम बस अड्डा पे बैठे हुए थे, टिकट विकट भी सब कुछ कटाए। 1800 रुपये की टिकट कटा था 2 जने का, तो टिकट वगैरह सब कुछ कटा लीजिए। तो जैसे यानी बस में बैठने वाले थे, हमारे जब बस का नंबर आया तो चेकिंग चल रहा था, चेकिंग करके सभी में डाला। तो बोल रहा है कि भाई चेकिंग चल रहा है, बाहर जाके बैठते हैं। बाहर जैसे बैठने के लिए गए तो 3-4 को लफुआ आ गया जो युवक टाइप में था। तो यानी उससे हम सामान, उस लड़का को वो वहाँ पे सामान लेके बैठा हुआ था, यही गाजा लेके बैठा हुआ था बाहर में बस अड्डे के पास। वो 2 बैग था, दोनों में 5-5 केजी था, 10 केजी। तो हम सब उसको मालूम नहीं था कि इसके पीछे यानी कोई लफुआ कोई यानी पड़ा हुआ है। तो उसके बाद यानी हमको बोला कि तुम जाओ बस इधर लेके आओ, बस वाला से बात करो। हमने बातचीत किया बस वाला से, बस वाला बात करके सब कुछ किया। बस वाला बोला कि ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, हमको थोड़ा बहुत कमीशन चाहिए। हम बोले ठीक है, मिल जाएगा, कोई बात नहीं। तो बस यानी जैसे बाहर निकला, हम उसको बोले फ़ोन पे कि भाई सामान लेकर उठो, आओ। जैसे उठे 3-4 को लफुआ आए। लफा जैसे उसको दराज से घेर लिया था और बोला कि उसको जैसे ही लेके चले गया था। अब वो जब गया तो हमको वहाँ पे जाना ही पड़ता। আজকে বেলা 1:30 নাগাদ আইএসবিটিতে রামমানিক কুমার নামে একজনকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। যথারীতি আমাদের পুলিশকেও খবর দেওয়া হয়। তো চন্দ্রপুর আইএসবিটিতে আমাদের পুলিশ যাওয়ার পরে সেখানে ওই ব্যক্তিকে আটক করা হয়। আটক করে তার সঙ্গে থাকা যে ব্যাগ ছিল, ব্যাগের মধ্যে সার্চ করে আনুমানিক 8 থেকে 9 কেজি আনুমানিক গাঁজা উদ্ধার করা হয়। তাকে আমরা গ্রেপ্তার করি এবং থানাতে নিয়ে আসি। এনডিপিএস একটা ওর বিরুদ্ধে একটি মামলা হবে এবং আগামীকালকে ওকে কোর্টে সোপর্দ করা হবে। নামটা কি? রামমানিক কুমার, বাড়ি বিহার। বয়সটা কিরকম? বয়স 24-25 হবে। কোনখানে যাওয়ার উদ্দেশ্যে কিছু জানা গেছে? ত্রিপুরা থেকে বিহারের উদ্দেশ্যেই রওনা হয়েছিল এবং আইএসবিতে গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছিল। কিছুদিন আগে এই জায়গাতেই পাওয়া গেছে। হ্যাঁ, সেই বিষয়ে পুলিশের করা নজরদারি কি আরো বাড়বে? আমাদের তো আছেই, আর বাই ইলেকশনের উপর আমাদের নজরদারি এখন আরও অনেক কিছু কড়াকড়িভাবে আমরা দেখতেছি। ওর সাথে কি ওকে একাই ছিল না ওর সাথে আরো ছিল? ওকে আমরা একাই ধরতে সক্ষম হয়েছি। ওর সাথে একজন ছিল, সে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর যে নেশা বিরোধী অভিযান, আমাদের তরফ থেকে রেড করা হচ্ছে এবং আমরা প্রতিনিয়তই আমরা এনডিপিএস একটা মামলা নিচ্ছি এবং আসামি গ্রেপ্তার করে আমরা কোর্টে পাঠাচ্ছি। আজকে অভিযানের নেতৃত্ব কে দিচ্ছে? এসআই রঞ্জিত সরকার। তিনি কবর কত মাংস উনি কবর কত না জানতে চাই